Karakshal Diboni Damchini Tamajoro Bisramgonsni Shipahijola Hankor Fani Thani Deputation Rekha Lathichora Amchaini Kali Jento Parani Oshuk Colony SB Rungnok Ungai Lathia Chorani Jorpukur Ungai Bisramgons Jora Kutalahar Shunamai Nani Shan Mungshani Amchani Lukurok Deputation Eleka Shal Kolok Romino Lahar Hamia Ungmabai Tang Lai Shu Klaimania Amchani Lukurok Belainu Jungjalo Kalainango Brick Soling Kagai Kotor Hakorangai Tongha Ababai Chikon Kotor Malkhung Rock no Kobe Bicycle Tai Bike Rock Fano or Laharte Tang Lai Shu Klaimania or Laharte Rungsrungai Rock Himei Gulai Shark Rock Dukuman Baika Ura Muramno or Laharo Lahar Pati Mumbo Pati Winotongo Amchani Lukurok ni Kokshil Samung Why Lahar Shunamai Nani Shan Mung Shanpano Mungsha Yapri Shemanung Zagya Yagulo Amchani Lukurok Omit Kumar Deburmani Tidulma by Shipahijola Hankor Fani Thani Deputation Eleka Tekasha Deputation copy Jompujola Bakak Stefa Jompujola Hamkrai Bedik ni Tangfang Bisramgons PWD Executive Engineer Debashish Kormokartai Bisramgons RD Executive Engineer ni Thanibo Rohorjaka Hankorfa Dr. Bishal Kumar Borokno Kogrika Finai 18 September Hankorfa Thangai Lahar Nai Finai Hinai Rana hambai dong tibino sini isung kumohai sini labsra jas komatuo sini samusang ke onek komoma abong kumohai sini lama ko lama ni bagai sing jalanyo harobjak tai sini kasih bazar ko bazar ni kasih sini kasih jalanyo citra bazar asuk khalasan sini asal jaga maya hai kasih isu ke bazar ni share dok na bose komite holo যেমন কথা kasih isu ke খেলানি kasih sengoro kasih malah ya diam sarbai jar serong nango juta nango tabun je sarai utunarong kai যেমন juta sarus tabu খেলা ini maya ke abang isu kasih ni সাধারণ গুলাটিনি থানা বিধানসভানি ক্যান্ডিডেট আজা গগন ফালিমানি কাছে ডিএম বাই কাছে কাগজে খালাইয়া ইস্যু তিনাই এসিনি সারনো সাইখনাই যে ইস্যু তমান দালাইনা হামবাই দংর টিভি খুবই তাই লোকাফানি চ্যানেল ন কারণ আঙ্গো আগে গোबां রাজনীতি দল লগ করবি ফেলি কিন্তু নিজেনি পাড়া এলাকানি যে সমস্যার সমাধান খাইতে বাকি আঙ্গো আছে খাসিয়ানো তমানি কারণ তাবুক যে হিমি দনার খাদিছি সিয়া আঙ্গাবো সিয়া অনেক সময় ওয়ান সকা তাবলে দফা দফা জাতি জাতি হিনি চিরখমানি থেকে তাবলে সাসি সামু মাতাংসিনাই কিছু সাল সেগাং কিছু গ্রুপ রবাই সালাইকা অহরা কিছু বড় রবাই সালাইকা সালাবেন বিসিংখাই সালাইকা প্রায় বছর কাছে খানিক ইনি থাকা অমানি পরে হেঙ্গানা আং কাইসা দল ন্যাশনাল পার্টি আনো ইলেকশন বাচারিকা আ জরাও আং গোबां मा थायो मा बेरायखि एज ए कैंडिडेट हिसाबै आफोर गाय आं एक्चुअली आं ताबो कैंडिडेट बुया कोनो पार्टी बुया कोनो बदल एनजिओ बाहाय क्लाब स्लाब अबाहाय बुया ताबो कां सिम्पल आगि जे तमन है ताबो वा बाहायनो सिम्पल borok ni tongka abon bagai no main issue jengoro tini family karon ke sibajola hangkor ni nakol phangni oro family karon ga jeng tini main mudda aro tini demo jeng likito babe jeng ren paikya tinaro bazar set kobuma salesi lokha যে বাজার লিহি লাগাই চলি দङ তিন বেড়া রকম চলি দङ আ বাজারক যাহাতে দুইতলা নামের নামকে বুনি দফানি বাজার দুইতলা তিনতলা রকম নগো পাঁচ বজাগর নগো চিনারকে মুংসাক করিখো আবন বাগিনে কোনো বদল রাজনীতি হিয়াখাই কোনো বদল অন্য কোনো ওয়ানসুগিয়া কারণে ফাজি जों দফানি বাগै সামু थांलायनो চিনি এলাকাবাসিনি थानो आं কোনো অনুরোধ খাयो বাজার যাহাতে দুইতলা থং তলা 100 সাকা 100 রুম মুংনা নথং আবন পরেব কমিটি হল কাইসা কাম রেস্ট হাউস দুইতলা সিস্টেম ফাইনে তলা মিনিমাম 1000 সিট ক্যাপাসিটি আবনি সাকাও মিনিমাম 200 সিট ক্যাপাসিটি রেস্ট হাউস আবো
100 थंखाय मिटिं खालामनो बागै अनेक समय जों कग्रक चाबलायनो नांगौ प्लेनिं रक खालामनो नांगौ सिस्टेम साननो नांगौ जोंनि एलाकाबाय सिरकबाय दाबुनि जे सिग्ला सिग्लि रकबाय ओमफ्राय दाबु जे लेखा फरा रोङै थानाय रकबाय आं बागै आबरनोबो जों जितु तांगंगे जोंनि लाटियासराथ' कालिजन्त लाटियासरा कालिजन्त पाराथ' अशोक कलेजनि SB स्कुल आसु जराते जे कासा लामा सरक जे सलितोमोन आबो बेबानो गोबाय कोनोबा हङै दङ आबारनो जाहाथे ब्लेक टप पिस रुइनाय लाखो लामाखौथ' दुइ साइड ड्रेन रुइनाय खालायनायनि बागैबो सिनि गेमनि थानायाव जों अबबो ओमफ्राय आबोन परेव दङ लाटियासरानि सिमी बिस्रा मजो जुरपुकुर जरा जे चिकन सराथ जे लामा थांमानि चिनि जे पारा लामा थांमानि अ लामानो सोनामेरनो बागै किछु लामा दङ जे पिस खायजा बुबन पारा जेमनके बुबन पारा गुलाघाटी बाजार थांमानि लामा ते हेरगो पिस खायजा केदिके रिपेयरिं खाया ताबुको आबो बेलायनि लामा गबायको गारि थांलायसु खायनि बाजार घाट थांनानि मतो बेलायनि समस्या क्लाय दखाजों आबोन बागैनो आं जाहाथे नुखांगोबा ताबु आं वानसुको मार्क्स लागायसिने खाय पारनो बरबाय कक सालायन बिसिङो अनेक बड़ कपारेट खालाया अनेक बड़ खालाया खायानि बिसिबा गोबां कारण अनेक पार्टी एम्बलुनि तंलायनाय डिवाइडिंनि तंलायो गाबो डेभलप उङै थांगौ आबोनो पार्टी जाति दफा होया कारिने आबोनो समाजनि सामु थांलायनि बागै जों जाफै सेलायखा गोसोआव दिवो जों बरके बुमानाय आबोन बागैनो टेप दङ फिजिकल स्ट्राक्चार खेला दुला खायनि बागै थानायो जेरा उङै थानाय र बरक दा मा थुङै तखा मानियाङै तखा खेलानि मानिङै त गोबां बड़ डिमान्ड दङ आरो जास्रि दङ एरपरे शु दङ फुटबल दङ भलिबल दङ बैडमिन्टन दङ रुपिन स्किपिं रूप माने उ जे गुदुबे बारजानाय अबाहायरक नांमानि बागै जों डाइरेक्टर तमसे कम स्पोर्ट डाइरेक्टर बाय मालायखा मालायनो 10टा बल माखा 2टा नेट माखा गाबो ताबु आबो जत थंथलायो गा बबाय कक सालायनो डाइरेक्टर कक सालायनो बिसिङो तामुखा सावो न आरो खेला मास्टर कायसा रहरन जों खेला मास्टर सानमानि खेला मास्टर कायसा रहनानै पनो जों हायका रहरमिया आरो नि कायसा प्रतिनिधि रहर क्लाब निर्दिष्ट ठिकाना नांगौ जे क्लाब फनंखा एनजिओ फनंखा आबो तहन गसाका जिनरत अबाहायबो गरो जों तो सिपिजे सबसाइड मानदिया सिनाबा राजानि आमलनि स्कुल 1943 नि जोंनो बाहायगे नाय जोंनो कायसा साजेसन रेडि सार नोंले जाहाथे सारातिर गरो नायखलायबा जों साबानि बिसिङो बर सागा ठीक আছে स्कुल मातनो मेनसन खायने स्कुल मातनो मेनसन खायने नर कायसा सिपाही जलानि एसिस्टेंट डाइरेक्टर दङ स्पोर्टनि बबाय थाङि मालायदि भारतीय निगम हनि बुङो बबाय थाङि मालाय खांगे ब नरन साजेसन राय गे बर ब जे साजेसन सामानि मते जों बन फायने साबायखा जे मान माने कागज दङ तु फुरं फायनो फुरं बिसिङ बहंका जों कायसा आनो कायसा लिखित बाबेर दे आं अब जों सालाया हय रहरान गारनि साका एमएलए मन्त्रि रक्ताम खैतङ अत बसर तामरिया आरनि प्रतिनिधि दंनाय रक्ताम खैतङ रिया जों त अबसिया जों त चारे बरक जों अबसिया जों आगे सिपिया गबा सरासरि कक सबाय मा सालायखा गाबो दाउ बरक वानसुका रिनानि होनैया आबन बागैनो स्पोर्ट डाइरेक्टर बायबो जों मालायखा गागे डीएम बाय मालायखा स्पोर्ट डाइरेक्टर मालायखा ताबु नरक डीएम बाय मालाय माने नरक डीएम नंग नतम कक फिलिर पिका डीएम बाय मालायमेन बिसिङो डीएम साका नरनाबो ठीक আছে अनेक दिन धरे नोंगानो फुन बाय कक सामाने आं बो आगे ट्राइबल वेलफेयर डाइरेक्टर तंफोराव आं अनेक बार कक साका बोबाय कक सामाने बिसिङो बो साका आबो त थिं दङ दा कागज सैरि फैया दङ आं 18 तारिखआव भिजिट खायफैगांगे आंहा दिनो जत डिपार्टमेन्ट दंमोननि लाइनमेन डिपार्टमेन्ट आरडी डिपार्टमेन्ट निनि एजुकेशन डिपार्टमेन्ट जत बायनो आं जत डिपार्टमेन्ट तलांगे आज कायसे आसुंनाय बजगा आसुंनाय के साका स्कुल माथा आसुंनाय रायतो बाजार आसुंनाय डीएम नंग नमो के सामने बिसिंते नरक बाहायला जों खाथुं जाखा बेलायनो खाथुं जाखा चिनारा गोबां पार्टी दङ एजेपेसे सानाय र अबर जाहाथे साया गारैनाय जों गेम थांमानि दिन उनो पार्टी कालार न ड्रेस खाया गारैनाय একটা ডিসিশন না হইছে जों फाइनल डिसिजन मानानै बरं मुजिनाया पार्टीना तर्दाखा नालाय थंथ पार्टी सारा जिबो नंग न बो दिनो बो सालग थांना रक डीएम थाना रक 18 तारिख दाम बारलाय बो अमासनि 18 तारिख अमास 18 तारिखनि सारिनि 3 दान समय थानाय आवन बागे डीएम न
পাইপ ফেলাই বেলাই বেলাই না হামাই মারো যাহাতে চিন কগনো যেভাবে সই রাখা তেমন ভাবে কক না রাখা ইমিডিয়েট ফাইনাই সামু খালাইছে বিনি যে ডিএম ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট যে ফান্ডাবনা ফান্ডাবাই কিছু সামু তাগ্রা অবব বগসিকা ননি দিনাव सानथाय बा मानथाय सान्तिनिबो साब साबत दिनै फाइमान जाखा आं निजे थांनाय बिधानसभा बाजारनिफ्राय गरम गोनां साखा आं आबाद खाथुनिया आं एज ए जनगण हिसाबै आं বিশ্রামগঞ্জ নিউজ শিবনী গৌতম ব্যুরো রিপোর্ট খুম্পই।